Окей. Слава Україні! Да, героям слава. Мы с вами, да, Стефан и Габриэль, мы втроем тут сидим и мысли с героическими защитниками столицы Украины. Так что Спасибо. я буду переводить, и так что, пожалуйста, расскажи, вот, какая ситуация у вас. Какая ситуация сейчас? Северная Украина, то есть Чернигов, Сумы и северо-восток Украины. Чернигов, Сумы, Харьков. Норд-Остен Украина, Сумы, Чернигов, Харьков. Похожи на города во время Второй мировой войны. Diese genannten Städte sehen wie nach so Kämpfen im Zweiten Weltkrieg aus. Die Stadt sieht aus wie das sind Ruinen. Alles Ruinen. Ja. Да, да. Nee, in Nordosten Ukraine, das ist Kharkov, Sumy, ja, Kharkiv, Sumy und который третий город. Да, и Сумы, Харьков, Чернигов. И Чернигов auch, ja. Да, идут уличные бои. Kann er sich kurz mal vorstellen, wer er ist, was er beruflich macht und wo er sich gerade befindet? Сейчас как раз вот друзья хотят, чтобы ты представился, значит, какая твоя функция вот в этой ситуации. Я понял. То есть у нас в Киеве есть большая такая официальная социальная служба. In Kiew gibt es soziale Dienst und Großmeister Igor Kovalenko ist einer Mitarbeiter. Я сейчас скажу. В Киеве есть большая официальная социальная служба. Она занимается медикаментами, едой. Die sozusagen Verpflegung, Medikamenten mit allen Sachen für Bevölkerung beschäftigen sich. Но они не справляются со всем Киевом. Und das Problem ist, dieser Dienst kann diese viele Millionen Stadt nicht umfangen. Also, und dann haben die Helfer. Да, поэтому есть еще и другие частные организации, тоже общественные. Und deswegen neben diese großen soziale staatlichen Dienst gibt es auch viele private, so kleinere Unternehmen, die diese Funktionen auch ergänzen. Которые помогают официально. Und die sind offiziell auch eingebunden in diesem System für soziale Verpflegung der Bevölkerung. Я в одной из такой частной организации. Und Igor Kovalenko ist auch tätig in einer so einer private Organisation. Да. То есть я разношу еду. Transportiert das Essen zu Menschen, die können selber nicht zu Geschäften. Мы покупаем еду для тех, кто боится выйти из дома. Wir kaufen auch das Essen für die Menschen, die haben Angst, aus dem Haus zu kommen. Ну или старики, которые больны и не могут выйти. Und natürlich die Älteren und Krankenversorgung. Вот. Два моих брата уже с оружием в руках, один на фронте. Zwei Brüder von Igor bekamen schon Waffen und einer davon ist schon an Front gegangen. Да, вот. Если вот сейчас несколько недель, то есть у нас город Киев делается в разных точках, специальные сооружения готовятся к уличным боям. Kiew wird vorbereitet zu Straßenkämpfen, also spezielle Posten werden Barrikaden eingerichtet, um Straßenkämpfe zu führen. Да, то есть делается будет настоящая крепость. Es wird eine echte Festung, so die Stadt и ждем оружие, и, возможно, если так будет дальше, то где-то через неделю, может быть, дней 10, есть большая вероятность, что я тоже возьму оружие. Wird erwartet neue so Zufuhr von Waffen und wenn Waffen genug wird noch dazukommen, auch Igor ist bereit, in einer Woche dann auch mit Waffen die Stadt zu verteidigen. Да, потому что шансов выйти из Киева мужчин нету. Все мужчины в Киеве. Alle Männer sind in Kiew geblieben, also zur Wehr setzen. Могут уехать только иностранцы, женщины и дети. So aus Kiew verlassen dürfen nur Ausländer, Frauen und Kinder. Да, мужчины из Киева уехать не могут, потому что мы нужны оборонять Киев.
No, und Männer wollen auch das bleiben, um Kiew zu verteidigen. Ihr sprecht Да, gerade auf Russisch, ne? Oder? Ja, wir sprechen Russisch. Genau. Kiew ist gewöhnlich, auf Russisch zu sprechen. Mhm. Das ist Да. absolut gewöhnliche Sache in Kiew. Auch in Kriegszeiten Menschen kommunizieren Russisch. Es zeigt, gibt keinen Genozid etwa oder sowas. Ja. Es Есть, gibt есть, ja, да, да. Следующий вопрос, да. Was ist die Frage jetzt, Igor? okay, Das muss ich mir vorstellen. Dass man vor allem die Zielgruppe sind ja die russisch sprechenden Menschen von dem Video. В этом видео мы будем обращаться к людям, говорящим по-русски, и поэтому я еще раз, значит, хотел бы объявить официально, что мы ведем разговор с защитником города Игорем Коваленко, гроссмейстером по шахматам, вот, недавним прошлым членом сборной Латвии, тренером которой и я являюсь. Und vor allem auch Ja. die vielleicht jetzt noch nicht so viel durch Medien erfahren haben, weil sie sich vielleicht für Politik nicht so viel interessieren oder aber weil es auch gar nicht möglich ist, in Russland zum Beispiel viele verschiedene Meinungen zu hören. Also jemand, der vielleicht das erste Mal mit dem Konflikt auch in Berührung kommt, für so jemand ist ungefähr das Video gedacht. Это видеообращение задумано так, чтобы информировать во всем русскоязычном пространстве о ситуации в Киеве людей, которые не имеют доступа к объективной информации по разным причинам. И мы пытаемся теперь этим твоим обращением, моим переводом тогда и это восполнить. В Киеве с каждым днем бомбежки увеличиваются. Mit jedem Tag in Kiew werden auch die Bombardierungen zunehmen. Система противоракетная хорошая, поэтому мы еще не как Харьков. Kiew hat deutlich bessere Luftabwehr, deswegen die erleiden nicht so riesige Zerstörungen wie Kharkiv. Но некоторые пригороды Киева уже в руинах полностью. Aber einige Vororte Kiews sind völlig in Ruine verwandelt. Да, вчера возле там северо-запад Киева идут ожесточенные бои, и от города уже мало что осталось. Nordwesten, so von Anfang an diese Kämpfe, da ist ja praktisch volle Verwüstung zu sehen. Können wir da Bilder bekommen? Можешь ли ты показать и какие-то снимки с этого региона? Я снимки не могу показать, но вы можете найти в интернете город Буча. Jeder kann die Stadt Bucha im Internet finden, wie in Bucha aussieht. Das ist gerade diese vordere Front von Kämpfen. Просто мои знакомые там живут. И Sogar Bekannte wohnen da von Igor. Мы буквально чудом несколько дней назад забрали семью оттуда. Und Igor hat seine Verwandtschaft durch ein Wunder gerade vor dieser Ruination von Bucha gerade die Verwandtschaft von dort evakuiert. Да, я живу на севере Киева, и мои друзья живут на западе и северо-запад Киева. Igor gerade wohnt im Norden Kievs und die Freunde im Nordwesten Kievs, also in den umkämpften Gebieten. Если русские взорвут дамбу на севере Киева, то нас затопит очень сильно. So, есть водохранилище над Киевом. Es ist so ein riesen Wasserspeicher. So auf Dnepr und natürlich, wenn Feinde Damm sprengen, dann Norden Kievs kann unter Wasser alles kommen. Там идут несколько боев в день. Da gerade auch so um diesen Damm und die Umgebung geht jeden Tag mehrere Schlächte. Вот. То есть это буквально от меня 15 минут. Viertelstunde gerade zu Fuß von Igor gerade. Der Damm. Ja, ich sag so. Да. Вот такая ситуация. И, то есть брат мне присылает некоторые фотографии с фронта, но я не могу их показывать. Bruder schickt die Bilder, aber er kann die nicht zeigen.
gerade derjenige, der am Front ist. Mhm. Gut. Да, Да. вот. Так что вот так вот. Но в Киеве пока, в Киеве настроение хорошее. Die Stimmung ist gut. In Kiew, Stimmung ist gut. То есть Okay, also на die самом aktuelle Lage ist sehr ernst. Wünschen dir alles Gute. Мы все тебе желаем выдержать и всем твоим товарищам выдержать, киевлянам. Слава да, Украине. да. Сейчас Nee, еще noch скажешь. nicht. Willst du Еще. noch nicht? Ja, das sage ja. Um jetzt mal einen Schritt noch zurückzugehen, wäre es auch interessant, seine Perspektive zu sehen. Er ist ein Schachspieler. Was bewegt ihn dazu, überhaupt in den Krieg zu gehen, eine Waffe zu greifen, statt eine Schachfigur? Und wie war das von ihm so vom Tag 1 an? Welche Entwicklungen haben seine Entscheidungen geprägt? Wann hat er sich wie für welchen Schritt entschieden, Leute aufzunehmen, zum Beispiel? Нас интересует, Игорь, какая была твоя мотивация, значит, с первого дня войны начинать оборону Киева, вот тебя лично, вот как ты пришел на эту мысль вместо шахматных фигур взяться за дело защиты города? Вот твое личное отношение и действие. Ну, как сказать, я верующий. Именно Igor ist gläubiger Mensch. я глубоко верующий с детства. Seit Kindheit ist gläubig. И я понимал, что я не могу уехать, просто думая только о себе. Und hat von Anfang an verstanden, kann nicht die Stadt verlassen, nur über sich selbst zu denken. То есть на самом деле где-то в пятницу, когда Киев очень сильно бомбили, Am zweiten Tag des Angriffs in Kiew stark unter Bombardement stand. в первую пятницу, неделю назад. Das war vor einer Woche am Freitag. Когда еще оборона была слабая. Die Verteidigung war noch schwach. Я думал о своей жизни. Und überlegte mit seinem Leben, wie es zu umgehen ist. И я понял, что я прожил хорошую жизнь, независимо, когда она закончится. Und kam zur Schlussfolgerung, dass hat aus seinem Leben das Gute gemacht, unabhängig, ob das Leben wird beendet oder weitergeht. Вот, поэтому я принял решение оставаться до конца. Und dann war auch ihm klar, dass wird bis zu Ende, ich werde zugeben, bis zu Sieg auch. И у меня было еще несколько возможностей уехать с Киева. Hatte sogar mehrere Möglichkeiten, die Stadt zu verlassen. Но я решил остаться, а сейчас их нету, но я не жалею. Bewusst wollte dennoch bleiben und auch jetzt heute so bedauert nicht, dass geblieben ist. Super. Вот такое мое решение. Ты сильный человек, Игорь. Спасибо. Спасибо. Мы преклоняемся вот перед защитниками таким, как ты. Вы защищаете нас тоже. 4 брата в Киеве. 4 брата, нас. Я и еще 3. Noch 3 Brüder von Igor in Kiew sind auch geblieben. 2 пошли в армию, а 2 помогают. Я и еще 1 со мной помогают. 2 Brüder sind bei der Armee und 2 Brüder sind in Hilfediensten tätig in der Stadt. Да. Так что развозим, то есть на велосипедах развозим еду, то есть так. Die mit Fahrrad befördern die Proviant an Bevölkerung. Да, и мы все с детства верующие и und die ganze Familie, die sind Gläubige, Christiane. Да, евангельские христиане, да, yes. Evangelische Christen. Yeah. И Pentecost Church. Вот. И поэтому, как сказать, нас так учили в детстве в церкви. Und die wurden von Kindheit so zu Menschenliebe so erzogen. Да, поэтому это наше решение всех. Мы могли уехать, но мы решили остаться. Deswegen alle hatten die Möglichkeit, die Stadt verlassen, alle trotzdem dennoch geblieben sind.
Так, Здорово, здорово. Просто преклоняемся. спасибо, спасибо. Wer kämpft da gegen wen in der Ukraine und warum und wie hat sich das entwickelt? Можешь ли ты, значит, так глобально состояние войны, кто с кем борется в Украине, и как это развивается, как это началось и какое есть положение сейчас? Вот. Можешь нам представить всей широкой публике? Да. Россия начала наступать с севера, со стороны Белоруссии. Russland hat einen großen Angriff gemacht, ja, so am 24. Januar aus weißrussischer Seite. Там есть два стратегических пункта. Первое – это Чернобыль. Da so ging erster Linie strategischer Punkt Tschernobyler Atomkraftwerk. Второе – это Киевское дамбоводохранилище. Ein zweiter wichtiger strategischer Punkt in dieser Richtung von russischer Angriff auf weißrussischer Seite ist dieser Damm Dnieper, so dieser Speicher, ja, Staudamm. Да. Дамбу мы защищаем, но Чернобыль уже у русских. Von diesen zwei Punkten, Staudamm wird verteidigt, Atomkraftwerk ist aufgegeben. Да. Russischen Okkupanten. Потом они наступают со стороны востока. Dann es gibt eine große Offensive auch von Anfang an aus Osten. Главная задача – это Харьков и Мариуполь. Russische Armee wollte Kharkov erobern und in Südosten Mariupol, Hafenstadt, an Azovschen, erobert. Два самых главных города, и технически, и промышленно. Die beiden Städte sind wichtig, sowohl von strategischer Bedeutung als auch starke Industriezentren. И они наступают с Крыма. Und dann die Großoffensive wurde auch von Russischer Föderation auch aus Krim gestartet, von Süden. Они продвинулись очень сильно на юге. Übrigens in Süden, die hatten meistens vorgerückt. Но это не имеет значения, потому что там только степь, нету ничего стратегического. Aber die von strategischer Bedeutung, das ist nicht so zu beklagen, weil da ist Steppe, es ist leeres Feld praktisch, was die erobert haben. Да, единственное, это возле Херсона канал воды в Крым. Sozusagen von strategischer Bedeutung ist nur die Stadt Cherson und da ist Dnieper. Und von Dnieper wurde nach Krim die Bewässerung durch Kanal früher gemacht. Херсон и Николаев сейчас огромные бои. Und Cherson und Nikolaev, das ist dann die größten Städte im Süden Ukrainas, die sind etwas östlich von Odessa. Da gibt es die heftigsten Kämpfe momentan. В Херсонской области нет никакой мобильной связи уже где-то дня 4. Und wenig Information, da schon 4 Tage über Chersoner Bezirk ist gar keine Internetverbindung. Иногда я wollte zugeben. И знаешь, что, Игорь, я хотел с своей стороны сказать, что я узнал вчера перед моим отлетом в Германии, что Wessers Meyers ist in der Stadt geblieben, Großmeister Meyers mit Inna Gaponenko. Großmeister Meyers и Инна Gaponenko остались в Херсоне, вот хотел информировать. Да, есть. Но единственная проблема – это то, что с юга можно легко пойти на Запорожскую атомную Станцию. Und die Folge von diesem russischen Angriff von Süden war die Sache, dass von dort könnten die größte Atomkraftwerke Europas, Zaporozhye Atomkraftwerk, so erreichen. Das war von strategischer Bedeutung, was Russen erreicht haben. А сейчас они заняли атомные электростанции? Они не заняли, но они очень близко. Ja, es ist umgekämpft, es wird umgekämpft, ja, diese Atomkraftwerke. Их атакуют. Тут проблема в чем? Они бьют тяжелыми орудиями. То есть в любой момент они могут повредить реактор, то есть не взорвать, но повредить реактор. И будет радиация
на всю Украину. Also diese Artilleriebeschuss des Atomkraftwerks führt dazu, dass können auch beschädigt sein, die Reaktoranlagen und Radioaktivität austreten. Das ist für die Ukraine große Gefahr. Да. Ну, пока, я думаю, то есть ядерные реакторы – это последняя точка, потому что дело не только в бомбах, дело в том, что в Украине, если я не ошибаюсь, 15 ядерных реакторов. Ukraine insgesamt hat große Atomenergetik, 15 Reaktoren gibt insgesamt in der Ukraine. И русские бомбят даже Западную Украину. Die Bombardierungen treffen sogar Westukraine auch. А там тоже есть ядерная станция. Und einschließlich auch Atomkraftwerk dort. И это очень сильно такая террористическая война идет. Ну и это все, das zeigt, dass es ein terroristischer Krieg einfach von Putin geführt gegen Ukraine und Zivilisation insgesamt. Wie gehen die Russen da vor? Wie sind sie gegenüber den Zivilisten? Ist das unterschiedlich? Какое отношение русских войск против гражданского населения Украины? Ну, все гражданское население против русских, и вот несколько дней они уже начали стрелять, не только артиллерия по гражданским начала бить, но начали расстреливать, только единичные случаи, но это уже началось. Начали стрелять в гражданских с автоматов. Die Tatsache, dass die Bevölkerung Putins Militärs nicht so mit Blumen getroffen hat, sondern feindlich besonnen ist, die hatten verstanden, dass die können nicht an ihrer Seite der Okkupanten die Bevölkerung gewinnen und die bestrafen auf ihre Art in dem Sinne, dass die unter Beschuss nehmen, diese Bevölkerung jetzt in den Städten. Пока только несколько случаев было, но они уже начались. Пока только несколько. Es gab einige wirklich fürchterliche Beschüsse von Zivilviertel von Städten in Kharkov zum Beispiel. Ja, und ja, das kann auch nur zunehmen, ja, scheint. Da die können keine militärische Siege feiern, ja, dann die russische Armee dann zeigt, wie ich sehe eine Analogie auch von mich aus wie in Syrien, Aleppo, ja, was Ähnliches ja, droht, auch ukrainischen Städten. Я сравниваю с Алеппо в Сирии, что вот такое вот российская авиация. Поэтому, когда, то есть оружие с Запада идет, но оно идет слишком медленно. Die Waffen aus Westen, die kommen leider langsam, die ankommen, die Logistik langsam ist. Да, на самом деле, даже по официальным сводкам мы теряем где-то больше 100 человек гражданских в день. Es fallen durchschnittlich 100 Menschen pro Tag, zivile Bevölkerung Ukraines, sind zu Toten beklagen. Да, но на самом деле... jeden Tag in ganzem Land, ja. Да, на самом деле их намного больше. Aber das ist nur so kleine Einschätzung, viel für größere Verluste, weil es ziemlich massiver Beschuss ist. Еще не все завалы разбиты. Еще не все завалы можно разобрать, чтобы найти людей. Viele Ortschaften sind einfach in Schutt und Asche liegen und in den Ruinen Menschen noch werden gefunden. Поэтому вот так вот. Поэтому дело не только в том, что нам хотят поставить оружие, а важно это делать как можно быстрее. Ja, es geht nicht nur um die Tatsache, dass Ukrainer die Waffen aus Westen bekommt. Wichtig ist, schneller das zu kriegen. Как вот, есть ли, слышал ли ты, что с всего мира приезжают, значит, военные, которые готовы на свою руку поддерживать украинскую борьбу из разных стран, включая Японию, я даже слышал. Слышал ты такое? Видел? Да, есть информация, что их уже около
двух взводов, или двух полков, или двух взводов, я не знаю, как это правильно выразиться. То есть уже очень большое, много их, да. Es gibt ausländische Kämpfer aus ganzer Welt und da kann man auch so Bataillon oder sowas machen, alleine von ausländischen Kämpfern, die aus verschiedenen Ländern für Ukraine Но kämpfen люди wollen. пока приехали раньше оружия. Люди приехали раньше оружия. То есть у нас мобилизировано солдатов очень много, которым еще просто нечего дать. Die Mobilisierung ist jetzt früher sozusagen stattgefunden, als die Waffen so zugeliefert sind. Erst Männer, dann. Я вчера видел видео, когда один вышел, территориальная оборона вышел просто с топором защищать. Ja, gestern eine von territorialer Verteidigung, ein Kämpfer mit einer Axt ging, sozusagen sagte er, mit Axt kämpfen, keine andere Waffen mehr besitzen. Еще не выдали автомат, поэтому он с топором вышел. Да, сильно, Игорь, мы просто преклоняемся перед этим героизмом народа украинского. Да, мы ждем, и все будет хорошо. Я верю в то, что все будет хорошо. Igor glaubt an Sieg. Ja. Ich persönlich auch natürlich, habe auch keinen Zweifel. Es ist nicht unmöglich, ganz ein Volk zu besiegen, ja, von Diktatoren Putin. Потому что эта война просто, это настоящая гражданская война, ну это отечественная война. Und das ist ein Volkskrieg, ein Volksbefreiungskrieg. Das ist nicht irgendwelche militärisches Geschehen, Konfliktsituation. Ja, verschiedene Worte nutzt man, ich habe das gehört. Aber das in Wirklichkeit ist ein Krieg, Befreiungskrieg des ukrainischen Volkes gegen Okkupanten. И на самом деле в моем доме есть бабушка на первом этаже. Im Haus, wo Igor wohnt in Kiew, gibt eine Oma. И она специально ходит с собачкой по району, чтобы потом звонить в полицию, если кого-то подозрительного увидит. Sie geht Gasse mit Hundchen und meldet alle sozusagen irgendwelche verdächtige Sachen an Polizei. Даже бабушки, они не просто сидят дома иногда, а вот, то есть вся Украина, для нас это очень личное. Это не просто война страны, и не только война армии. Это война всего народа. Dieser Kampf, jeder Mensch, das zeigt, dass dieser Kampf Ukrainer, das überlässt nicht nur Armee passiv, sondern wirklich jeder an seiner Stelle versucht, irgendwas zu tun, was zu Sieg nötig wäre. Вот так вот. Да. Грандиозно, просто грандиозно. Я из Латвии, Игорь, приезжаю, вот, и в Латвии просто украинские флаги, люди собирают вам помощь. Есть добровольцы, которые поехали вот, воевать за вашу армию. Да. То есть мы очень Прибалтику поддерживаем вас. Да. Я надеюсь еще одеть, я не собираюсь, как говорится, умирать, я надеюсь еще одевать рубашку Define. У меня 3 штуки есть, я их собираюсь еще одевать. Igor ist nicht so eingestellt zu sterben, will noch Define Hemd so anziehen und in den Kampf gehen, auf Schachbrett auch. Auf Schachbrett, ja. Ja, bitte. Gabriel sagt das. Скажет. Vor dem Krieg, wie war denn so seine allgemeine Einstellung so zu Russland, zu Russen und inwieweit hat er denn Verständnis für das, was gerade passiert? Габриэл, как спрашивает, какое твое отношение было до войны к России, к русским, и как оно меняется во время этой войны? Ну, я с 2006 года практически каждый год был в России очень долго, до 2013. In der Periode zwischen 2006 und 2013, Igor war eine große Periode in Russland gewesen, in der Russischen Föderation. И потом с 13 по 19 тоже приезжал на турниры. Und 13 bis 19, wenn schon Krieg in der Ukraine losging, war gelegentlich in der Russischen Föderation gewesen, zu Turnieren gereist. И я видел, как российский народ, бизнесмены, не только обычные люди, но даже бизнесмены
они все более и больше вот такой вот сталинский патриотизм у них проявлялся. И вот было такое странно наблюдать, что с каждым годом, как Игорь вот эти Нет. годы приезжал, Ты сталинский по-русски патриот. Да. Зигмунд. Извини. Es geht um so komische Sache, dass die russische Bevölkerung mit jedem Jahr immer mehr Stalin-Patriotismus zeigte. Immer mehr solche, jedes Jahr immer mehr war It's diese crazy. Da, absolut sozusagen hirnreißende Sachen und nicht nur einfache Volk, auch gebildete Menschen, auch so Unternehmer, verschiedene Schichten, alle durchgedreht waren durch diese Stalin-mäßigen Ideologien. И где-то еще уже 4 года назад много обычных людей, они абсолютно искренне поддерживали не только Путина, но любое действие Путина, неважно, это война или это просто репрессии, неважно. Vor 4 Jahren noch, Volk hat absolut alles, was Putin tat, jede Verbrechen stand dahinter Putin. Alles fanden toll, die Föderation der Bevölkerung. Ja, das ist И на самом деле, за последние 10 дней рейтинг Путина вырос больше, чем на 10%. И это правда. И даже, я в это верю, я знаю русских, я в это верю. Igor sagt, dass diese 10% Popularitätszunahme von Putin in diesen 10 Kriegstagen ist 10% sogar seine Popularität zugenommen. Und dass Igor sagt, dass viele werden denken, das ist irgendwie kann nicht wahr sein, weil wir die Informationen wissen über die Verluste von russischer Armee und alles. Aber die Russen wissen das nicht. Die immer noch sozusagen haben diese Einstellung, ja, Putin ist toll und alles, was tut, ist grandios. Да, где-то, наверное, через месяц у них будет шок. Где-то через месяц. Wahrscheinlich vergeht Zeit, vielleicht Monate, und die werden voll schockiert, wenn die Wahrheit erkennen über Putins Politik und seinen Krieg, was in Wirklichkeit passiert. Aber momentan, die sind immer noch super begeistert für diesen Angriff. Да, но сейчас они абсолютно искренне его поддерживают. Не Es geht um russische Bevölkerung. Ja, in Russland, ja. In Russland, in Russische Sind Sie Föderation. begeistert von einem Angriff auf die ganze Ukraine oder auf den Donbass? Да. Alles, wo Russen angreifen, die Russische Föderation wird absolut super aufgenommen von der Bevölkerung. Die sind groß, die alle haben von denen Angst, die befreien überall alle so Russen in der Ukraine, und das Volk wirklich ist so verdummt, dass die finden es toll. Это очень похоже на Оруэлла 1984. Ну, wie in Werken von Orwell, ja, 1984, ja, sowas ähnelt die Situation der Russischen Föderation. Ну, поэтому я это знал, но мне их просто жаль. Igor wusste das schon früher, wie die ticken, ja, die Leute in der Russischen Föderation. Und er findet das bedauerlich, dass so ist mit dem Volk. Ja. Потому что где-то 30% населения, которые адекватные, они заложники. Die etwa 30% adäquater Menschen in der Russischen Föderation, die sind Geiseln von diesen Verrückten. 30%. Да. Nur ja, geschätzt 30% sind normal, die sind im Boden gestummt. Die dürfen nicht Потому gar nichts sagen. Потому что в России сейчас уже где-то последних 5 лет пытки. Die letzten 5 Jahre, die Menschen werden sogar gefangen, gefoltert und richtig Gulag-mäßig wird das. Es wird wieder ein großes Gulag aufgebaut. Ja. Поэтому оппозиция боится. Und deswegen, Opposition ist auch jetzt nicht aktiv tätig. Ja, die alle haben Angst. Да, то же самое в Белоруссии. Und ähnlich geht es auch in Weißrussland mit Lukaschenkos Regime. Да. В Беларуси еще больше людей против войны, но они боятся. Die Weißrussen, die von ihrer Einstellung sind gegen Krieg, aber die haben auch nichts zu sagen bei Lukaschenko. Ja. Да, поэтому вот Ja, как das ist бы. Diktatur. То есть у меня к ним нету никаких плохих чувств, мне просто их жалко. Igor persönlich findet das bedauerlich, hat keinen Hass zu den Menschen,
findet es einfach bedauerlich, diese Einstellung von der Bevölkerung von Nachbarländern. Und wenn er jetzt direkt alle Russen auf einmal ansprechen könnte, was würde er denen gerne sagen wollen? Вот такой вопрос, Габриэль. Что, Игорь, ты бы сказал всем русских, которые тебя сейчас услышали, вот в этот момент, какое бы ты хотел им обращение сейчас сделать? Вот теперь есть такая возможность. Я думаю, что, обращаясь ко всем русским, я хотел бы сказать, что на протяжении всего человечества очень часто наступали такие моменты, когда свобода всех важнее жизни отдельных людей. Подожди, я переведу, и потом скажешь дальше, да? Igor sagt, dass in Menschheitsgeschichte es kommen Momente, immer vorkommen, dass die Freiheit von allen ist wichtiger als Wohl des Einzelnen. Und das ist das, was Russen in diesen Tagen wollte sagen und noch was weiter. И дальше, пожалуйста. И сейчас мы пришли к такому моменту, когда некогда говорить, надо принимать решения. Und jetzt kommen wir zur Situation, dass es reicht zu labern einfach. Jetzt ist Stunde gekommen, um zu handeln. Ja. И я просто призываю каждого по мере его сил и возможностей принять решение. Где-то это просто поднять голос, а где-то это бойкотировать, а где-то это спрятаться от мобилизации, потому что в России сейчас идет большая мобилизация. Я переведу. Also jeder Russe einzeln sollte in seinen Möglichkeiten was tun. Und das kann sein, dass er seine Stimme zeigt, scharfe Kante zeigt zu der Sache. Kann auch einfach solche Sache sein, wie die Mobilisation verweigert, weil wahrscheinlich wird eine totale Mobilisation werden, die Reserven ausgehen, die Truppen. Und so, das wäre auch eine Maßnahme, einfach die Mobilisation zu verweigern. Das wäre ein Schritt, was helfen würde. Да. Я знаю одно, что когда коммунисты победили, то во время репрессий умерло больше, чем во время Второй мировой войны. Igor sagt, wenn die kommunistische Ideologie siegte in der Sowjetunion, das förderte mehr Opfer von Stalin Repressalien, als im Zweiten Weltkrieg in Kämpfen gefallen waren. И я знаю точно, что это может повториться. Und Igor jetzt ist überzeugt, dass sowas kann auch wiederholen in der Russischen Föderation wieder. Поэтому наша задача сделать все, чтобы Россия не победила. Deswegen unsere Aufgabe ist, alles tun, Putins Regime nicht siegen würde, beziehungsweise dass wir siegen. Мне больше нечего сказать. Das ist alles, was zu dieser Frage sagen kann. Okay, dann hätte ich noch eine Frage. Еще вопрос будет, Gabriel? Und zwar, woher bekommt ihr denn die Informationen? Sieht er das mit eigenen Augen, den Krieg? Kriegt er das von Bekannten oder aus den Nachrichten? Aus welchen Nachrichten? Какие твои источники информации еще? Вот расскажи, ты узнаешь это из известий или тебе прямо люди, значит, доносят информацию? Как ты воспринимаешь все, что происходит сейчас? Подожди, еще вас? Подожди, еще. Und verbunden gleich mit der Frage, weil ich selbst in der Ukraine war vor weniger als einem Jahr. Weißt du denn, wie die Lage zum Beispiel in Wuhledar oder Wolne-Wacha ist? И такое, поскольку Габриэль был в Украине, значит, недавно, год назад, его даже один город интересует, в котором сильные, значит, бои были в Волновахе, в частности, как сейчас. Вот, расскажи тогда про информацию, как это. То есть, как я получаю информацию?
официальные источники украинские – это номер 3. Die offiziellen Номер- Quellen sind nur Nummer 3. Номер 2 – это друзья в Фейсбуке, которые живут и проживают на том месте. Nummer 2, das sind die Meldungen durch Facebook von seinen Freunden in Facebook. А номер 1 – это мои друзья с евангельских церквей, которые тоже работники гуманитарной помощи только в тех городах. Und Nummer 1 ist das Netzwerk von evangelischen Christen, von Glaubens, so Mitstreiter von Igor, die melden ihm vor Ort, die alle auch wie er tätig sind. Например, Zum Beispiel. я присылал деньги в Запорожскую область. Igor selber hat Geld nach Bezirk Zaporozhye gesendet, Чтобы они продолжали кормить людей. Ziel war so die Verpflegung von Zivilbevölkerung dort organisieren. Но пару дней назад перестали в город окружили, его начали бомбить и перестали пускать гуманитарную помощь. Und vor 2 Tagen stellte sich heraus, dass gerade sein Netzwerk hat gemeldet, dass die Stadt Zaporozhye, имеется в виду, Это Запорожская область. ja, Запорожская область. Это рядом, это не Волноваха, но похожая ситуация Васильевка. Это где-то из Запорожья ехать в Крым. Да, das это ist, и когда der hat versucht, ja, die Verpflegung zu organisieren, Geld dazu geschickt hat. Seit 2 Tagen, die sind voll eingezwinkert von russischen Kräften und es wird sogar humanitäre Hilfe von Russen verhindert zu diesen angekreisten Menschen. Волноваха, она чуть побольше, поэтому в СМИ она появилась. Но есть другие маленькие города, такие 10 тысяч, 5 тысяч, 15, где ситуация точно такая же. Нет света, газа, воды, и люди не знают, где есть. Also in Volnovakha gibt es kein Strom, kein Wasser, kein Licht, Verpflegung und das ist nur relativ bekannte Stadt, Igor sagt, und relativ große Ortschaft, Volnovakha. Aber solche gibt es auch sehr, sehr viele so in diesem Gebiet, Kriegsgebiet. То есть многие европейцы через меня присылают деньги дальше в нашей сетке евангельских церквей, потому что у нас есть своя частная, скажем так, инициатива. Каждая евангельская церковь, они организовали автобусы в Польшу, они организовали еду, они организовали укрытие в церквах, потом они организовали такие микрогостиницы бесплатные для беженцев и так далее. Переводу сейчас это, да? Evangelische Christen europaweit auch die Unterbringung von Flüchtlingen organisieren, auch die Busse, die Logistik, um die Leute aus Kriegsgebiet auszufahren. Das bedeutet, diese evangelische Christen, Igors Organisation, nicht nur ukrainaweit, sondern europaweit helfen den Menschen. Буквально вчера или позавчера я присылал деньги человеку, который на машине проехал на этой неделе 3200 километров. Vorgestern hat Igor Geld überwiesen, einen Menschen, der hat in einer Woche 3000 Kilometer gefahren mit seinem Auto. Да, то есть как бы я знаю информацию от первых уст. Deswegen, Igor, durch diese Menschen kennt schon die erste Informationsquelle ist von diesen Menschen. Конечно, я знаю не все, но что касается особенно таких городов маленьких, которых в телевизор не показывают, я там больше знаю, чем... то есть про Мариуполь я мало знаю. Про Харьков вижу только в телевизоре и от шахматистов. Но маленькие города, где ситуация еще хуже, я там хорошо информирован. Die großen Städte wie Kharkov, wo die Schachspieler auch informieren und so, was in Medien steht, das ist allgemein bekannt, aber Igor kennt auch die Sachen, wie läuft es in unbekannten Ortschaften durch dieses Netzwerk, wo er tätig ist. Wie heißt die Kirche genau?
Evangelische Christen, по-английски, как она называется? По-английски это Pentecost Church. Pentecost Church. Pentecost Church. Да, по-английски это так и называется. Да, можете в Гугле забить, это Pentecost Church. Это, I don't know, ну, в Америке таких много. То есть in Amerika sehr verbreitet diese Pentecost Church. Да. Вот так. Они связаны и с другими какими-то христианскими тоже, значит, сетями? Мы сотрудничаем с другими, с православными мало, с католиками мало, но с англиканами, лютеранами, да, есть. Mit evangelisch-Lutherkirchen, die haben engere Kontakte als mit Orthodoxen oder Katholiken. Okay. Хотя в других странах с католиками очень хорошие отношения, очень хорошие. Und ja, hier bekannt ist auch, mit Katholiken gibt gute Beziehungen. Mit Katholiken? Ja. Das ist, man findet im Internet. Ja, Stefan нашел в интернете церковь Pentecost Church. Да. Wie geht es den Menschen in Kiew jetzt, die in den Häusern sind? Kommen da Bombenangriffe in das Stadtzentrum hinein, wo die Menschen in den Häusern sind? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Попадают ли, Штефан хотел узнать, попадают ли эти бомбовые удары и непосредственно не по предместьям, а именно по центру города? Есть ли какие-то убитые, раненые и в Киеве самом? Да. В центре города, там, где правый берег и администрация, они практически не долетают. Их An zentrale Seite, die Raketen werden abgeschossen, wo Verteidigungsministerium, Stadtrat und Zentrum, das ist rechte Ufer von Dnieper, die zentrale Seite, da werden abgefangen diese Beschusse. Und die Zerstörungen meistens dann sind entweder über Dnieper dann östliche Seite oder dann die Vororte von Nord und Westen. Но жилмассив возле тепловой электростанции, он пострадал. По людям били. В какой стороне Киева это? Это знаменитая Троещина, это восток Киева. Там теплоэнергостанция стоит. Da gibt ein sozusagen Kraftwerk und der wurde dann so beschädigt in Osten Kievs. Das von strategischen Objekten zu erwähnen ist. И еще на окраине Киева есть большой новый жилмассив, и от него не так много осталось. Und в какой стороне Киева? Это Запад. Und es gibt ein westlicher Wohnviertel, neu gebaut Wohnviertel, ist wenig was übergeblieben aus diesem westlichen Wohngebiet. Просто Киев так стоит, что с севера на юг идет река, а с востока на запад идет большой проспект, и через который можно прорваться глубоко в Киев. И они пытаются либо с востока, либо с запада по этому проспекту прорываться. Es gibt eine wichtige strategische Straße, die verbindet so Kiew westlich mit Żytomir weiter bis Lemberg und beziehungsweise über Dnieper östlich geht nach Tschernigow die Sache und die Russen versuchen von Norden stürmen und diese Logistik stören und abschneiden durch diese Versorgungsweg, Hauptstraße. Und deswegen, die gehen sozusagen von beiden Seiten von Dnieper angreifen Kiew und diese Straße unterbrechen. Да. Ja, Вчера мои стекла, у меня в доме стекла уже тряслись. То есть артиллерийские удары были очень рядом. Ziemlich nah schlagen die Granaten ein, so dass praktisch die Scheiben, Fensterscheiben, die vibrieren in seinem Haus schon, so nah die Geschosse. Да, и примерно 2 часа я слышал, примерно 2 часа я слышал автоматные очереди. То есть где-то был бой с десантом где-то рядышком.
Und in der unmittelbaren Nähe wurde auch so eine Landungsgruppe vernichtet. Von seiner Wohnung konnte man die Schießereien aus so Kalaschnikows und Maschinengewehren. So. Это, скорее всего, были, да, десант высадился, и с ними был ein бой. kleiner Trupp, der zu Fuß dahin gekommen ist. Это значит, они, значит, из самолета, вертолета или пешком пробрались? С вертолета есть десант, да. Ja, die machen Landungen aus Hubschrauber. Да, да. У них есть десантные вертолеты. Ja, das ist der sozusagen schnelle Weg durch die Hubschrauber zu kommen. Так что вот это то, что вот последние дни было. Да. Я хотел спросить тебя, вот у меня пасынок Дима, врач Октябрьской больницы, и он живет на Соломенке. И как ты считаешь, то, что Дима живет 1 километр от Министерства обороны, это хорошо или плохо для нашей квартиры в Киеве? Я думаю, неважно, хорошо это или плохо, вы уже повлиять на это не можете. Ясно. Ich habe gefragt, wie es mit meiner Wohnung, beziehungsweise von meiner Frau, weil ich bin 1 Kilometer vom Verteidigungsministerium und die Stiefsohn Dima, der ist Arzt in Oktябрьской больнице, Krankenhaus, der wohnt gerade ungefähr 1 Kilometer vom Verteidigungsministerium. Ich wollte wissen, ob das gut oder schlecht ist, weil Igor sagt, das ist kein Unterschied jetzt. Ну, как бы так. Окей. Что-то еще? Или? Ja, Krankenhäuser. Was kann er über Krankenhäuser oder Verwundete sagen? Es sind ja viele Menschen in den Krankenhäusern. Как в больницах там попадают люди с ранениями и какие ситуации? Насчет больниц не знаю. Информация закрытая. Das ist чтобы не было просвещения. Die wollen nicht das verbreiten. Да. Поэтому даже если бы я знал, я бы не имел права говорить. Auch wenn Igor die Information wüsste, er dürfte nichts sagen. Inzwischen mein Stiefsohn hat auch nichts gesagt. Das kann ich nur bestätigen. Но в аптеках пока стараются все предоставить, чтобы инсулин и другие такие важные препараты, чтобы все были в аптеках и по возможности все купили, что надо. In den Apotheken gibt noch Bestand von nötigen Medikamenten, ja, Insulin und solche Sachen vorhanden. Und in Geschäften auch, ja, Proviant ist vorhanden. Was schätzt er, wie sich die Lage noch entwickeln wird? Was hofft er sich für die Zukunft? Как ты считаешь, вот как в дальнейшем развиваться будет событие? Думаешь, in Kiev или in Украине? Ну, вообще-то оба вопроса. Вопрос и по Киеву в частности, и в Украине вообще. Как твои прогнозы по дальнейшему развитию войны? Задача русских либо захватить какой-то важный центр в течение 3 дней. Die Aufgabe von Russland in den nächsten 3 Tagen ein großes Zentrum zu erobern. Либо сделать двойное кольцо вокруг Киева. Oder die träumen davon, in doppelt Kreis um Kiew so einkreuzen. Да. То есть, как внешнее кольцо не дает кому-то прилететь в Киев, а внутреннее кольцо пытается зажать сам Киев. Zum Beispiel, dass ein Kreis, die träumen natürlich nur davon, ein Kreis würde bekämpfen, Kiews Widerstand, und der äußere Kreis hätte Nachschub von außen Kiews blockieren. Das ist strategische Aufgabe russischer. Чтобы мы не получили тяжелое оружие и не защищались более сильно. Die russische Truppen versuchen auch, die schwere Waffen zu verhindern, dass die Kiew erreichen, um besser zu wehren zu können. Это то, что они сейчас хотят сделать, по большому счету. Das ist die Sache, was die Russen vorhaben. Wie viele Menschen sind jetzt, schätzt er, noch in Kiew? Сколько людей еще в Киеве остались? Я думаю, больше 2 миллионов. Ну, mehr als 2 Millionen. Да. И в Харькове сколько? Мне трудно сказать. В Харькове больше, чем 500 000 точно.
больше, чем 500 000 точно. In Kharkiv mehr als 500.000 bist du auch in der Stadt Больше. geblieben. Wie ist die И Lage как бы, in но я, Charkiw genau? Weil да, wir haben auch но Spieler bei uns aus der Mannschaft, die in Charkiw gelebt haben, als der Krieg begann. Und ich würde gerne wissen, wie in Charkiw die Lage ist von Zerstörungen der Menschen. Ну, поскольку у нас из Харькова, значит, несколько наших товарищей, как вот, что ты знаешь о Харькове, вот, как наших шахматистов и вообще? Константин Тарлев сейчас находится под Киевом. То есть от меня на вертолете минут 15, но он на другой стороне Днепра, поэтому мне далеко до него. Ясно. Es ist nicht weit. Konstantin ist nach Kiew gekommen, aber so 5 Stunden wäre mit Hubschrauber zu fliegen. Aber da das sind verschiedene Strände von Dnepr, ja, das ist nicht so erreichbar. Kommt nicht über den Dnepr. Ja, То есть на машине больше часа ехать, но на вертолете минут 15, может быть даже 10 минут. Mit Auto zwischen den beiden wäre mit Konstantin 1 Stunde mit Auto zu fahren. Ja. Да. И Вот. Антон как? Антон Коробов, если я не ошибаюсь, находится даже не в Украине. И Антон Коробов wahrscheinlich ist außerhalb von Ukraine. Außerhalb von Потому Ukraine, что- ich weiß. Wir haben Ja. Kontakt. Wir haben Kontakt. Стефан Anton ist in говорит, Sicherheit. что он, да, что они имеют контакты, что он в безопасности. Да. Поэтому вот так вот. Как бы у Константин, я переписывался с ним пару дней назад. Вроде они были в безопасности, все хорошо. Konstantin vor ein paar Tagen noch selber gemeldet hat, dass in Sicherheit ist. No. Ja. Как говорится, вот так вот. А ему не надо идти на фронт или какие-то... Это просто запрещено покидать страну, именно может конкретной быть, функции он- нет. Да, возможно, он будет обязан помогать где-то в больнице или еще где-то, но пока до такого не доходит. Пока такого нету ситуации. Это экстренная ситуация будет. То есть пока я тоже не обязан брать оружие, но... Es besteht kein Zwang, dass so die jungen Männer wie Konstantin oder Igor, die müssten jetzt zur Waffe greifen und so. Kein Zwang. Kein Zwang, ja. Das ist das, was Freiwillig. Igor macht, ist freiwillig, ja. Но многое зависит от ситуации, как пойдет, сколько будет людей, сколько будет русских солдат вокруг Киева. Если их будет в 10 раз больше, то придется мне идти. Тут никуда не уйти. Wenn mehr Russen Kiew angreifen werden, dann natürlich auch werden mehr Waffen verteilt und mehr werden die Verteidiger auch zahlreicher. Потому что сейчас в России мобилизация идет, и что будет через 2 недели, неизвестно. Die Russische Föderation, die gerade hat eine totale Mobilisation aufgerufen und niemand weiß, wie viel kommen dann neue Truppen dann, nach Ukraine. Was hat die russische Föderation? Mobilisieren, die mobilisieren. Призыв в армию. Призыв в армию. Ja, die mobilisieren die Reserven, weil die 80% bestimmt zermahlen sind von Ukrainer, von diesen Kampftruppen. Die sind nicht mehr kampffähig. 80%. Ja, deswegen die immer neue versuchen jetzt. Das sind Mobilisation. 150.000, es waren 200.000 russische Ja, Soldaten. Die Ja, Kampffähigsten sind kaputt schon, ja. Das heißt, es gibt wahrscheinlich Zehntausende tote Soldaten Ja, auf russischer richtig. Seite. Absolut richtig, ja. Das wird alles verschwiegen, Russische Föderation. Да. Да, ясно, так что держитесь, дорогие. Вот весь цивилизованный мир, не только мы тут все троем с тобой говорим, но вот все, вот я знаю о своей стране, о Латвии, но также и Германии, даже Германия, которая воздерживалась, все там, понимание и в Путина было долго и всякое такое, даже все принимается, все нужные законы, чтобы поддерживать даже оружием. Да, не, я верю в то, что мы победим. Мы еще не Igor знаем, hat feste Glaube, dass wir siegen. мы не знаем, какую цену заплатим, но мы Wir wissen nicht Preis, was убеждены, wir что- bezahlen für Sieg müssen, aber das но мы wir убеждены, что erreichen. мы выиграем. Мы выиграем. Ja, wir werden diese Partie gewinnen. Was erwartet er, falls die Russen
Ukrainer gefangen nehmen oder Kiew besetzen, dann bleiben ja noch ein paar Menschen übrig, werden nicht alle sterben, wenn die Russen hier Kiew wieder bomben und besetzen. Ja. Ein paar werden überleben. Dann, was wird mit diesen Menschen geschehen? Was meint ihr? Какая судьба, думаешь, людей, вот, которые действительно могут оказаться в окружении, вот, если в худшем случае, вот то, что ты говоришь с этими окружением Ну, города Киев? окружение, Киев в окружении без проблем будет еще 2-3 месяца, может жить. У нас есть продовольствие. Es gibt so Lebensmittel 2-3 Monate durchzuhalten, also ohne Nachschub zu bekommen. Also die können autonom kämpfen. Ja. Aber was Да, ist, но wenn Menschen, небольшие города. wie gehen die Russen mit der Zivilbevölkerung um, wenn sie eine Stadt erobert haben? Dann еще есть такой вопрос, Штефан. Что делают русские оккупанты, когда они занимают какой-то населенный украинцем пункт? Что они делают? Marodieren, die einfach Lebensmittelladen marodieren. Das ist einfach ausrauben die Geschäfte und sowas. Das ist die russischen Okkupanten, ja, wenn die Ortschaft eingenommen, dann die einfach plündern alles, ja. Die haben kein Proviant selber, ja, denn es gibt nichts zu essen und die plündern dann die Bevölkerung und die Geschäfte in den Ortschaften, wo die eingenommen haben. Пока все равно пока без больших зверств, то есть нету насилований, как мы знаем. Может быть, они где-то есть, но единичные случаи, наверное. Ну, то есть, нету там зверств, которые могли быть раньше, да. Es gibt noch nicht solche tierische, unmenschliche Handlungen, das gibt noch nicht. Как интернет, Игорь, как вот, ты говорил, на юге нету, да? В Херсонской области ничего нету. И еще в Запорожской и Харьковской области там есть города, где тоже нету связи. Internet funktioniert außer Cherson-Oblast und einige Ortschaften bei Запорожье und Харьков. Aber sonst im Lande gibt. И руководство страной можно осуществлять вооруженными силами. То есть то, что они хотели это разрушить с первых часов войны, не получилось с россиянами. Руководство страной может быть даже если Киев захватят. Сейчас так и сделали, что война продолжается. То есть Киев не захватят, но даже если, все равно война продолжится. Es besteht die Möglichkeit, dass Verknüpfungen sind so gemacht, dass im absolut schlimmsten Fall, wenn Kiew fällt, die Kriegsführung von Seiten Ukraine kann weitergeführt werden. Die haben das organisiert, diese Mittel, Verkehrsmittel, diese... Учитывая то, что они... Nein, ich meine diese Information oder Führung, Kommunikation und Kommando. So, das alles funktioniert, auch im schlimmsten Fall, wenn Kiew fallen würde. Es ist nicht so, dass wenn das Zentrum ist kaputt und ein ganzes Land ist kaputt, das ist nicht so. Das Krieg wird, ne, keinenfalls. Also, die meisten Russen werden danach fallen. Ja, das wird alle. Зигурд, учитывая то, что Чернигов и Сумы – это небольшие города в несколько сот тысяч населения, они их окружили, разбомбили, но захватить никак не могут, уличные бои идут, то и не могут никак захватить Харьков, то Киев, который там во много раз больше, у них нет никаких шансов захватить, просто не существует. Они даже Чернигов не могут захватить. Die können nicht mal ein paar hunderttausend kleinere Ortschaften wie Sumy und Tschernigow nicht erobern und Charkow steht, ja, wie sollen die Kiew erobern? Mit der befestigten Lage. Поэтому есть большая вероятность, что Путин хочет захватить ядерные станции на речке Днепр. Vielleicht Putins Plan ist, diese Atomkraftwerke wie Tschernobyl und Запорожье Atomkraftwerke zu besetzen. И потом шантажировать. Und dann ganze Welt Chantage machen, erpressen die ganze Welt mit diesen besetzten Atomkraftwerken wie eine Art Atomkrieg führen durch solche menschliche Handlungen. Kannst du, Igor, bitte sagen, dass der Wind von Westen nach Osten weht und die ganze Radioaktivität aus den ukrainischen, dann vielleicht zerstörten Kernkraftwerken nach Russland geht?
Тут важно ветер, чтобы дул на Россию, если что-то. Да, Говорит да. Стефан. Но еще есть вариант, потому что на Днепре есть 4-5 огромных водохранилищ, огромных. Dann ist es noch von großstrategisch Bedeutung, diese riesige Wasserspeicher an Dnieper, 4 Stück Riesen wie Kiewer Meer, heißt das, wo dieser Damm verteidigt wird. Solche gibt noch 3 Stück. Aber der Damm ist Ja, einfach zu zerstören mit einem Luftangriff, Ja, deswegen mit einer Rakete. Richtig, deswegen die schießen die Raketen ab. Ja, klar. Noch. Ja, genau. И они могут шантажировать затоплением Киева. Die wollen es vielleicht. Zivilisten hinter dem Damm. Ja, Стефан говорит, что вот такая дамба, если взорвать, что это много жертв может быть от гражданского населения. Ну, учитывая то, что на правом берегу затопит. Если в Киеве взорвать дамбу, я думаю, ну, в лучшем случае 10 тысяч людей umrут. Это в лучшем случае. Mindestens vielleicht 10.000 Menschen können ertrinken, wenn Kiewer Damm gesprengt wird. Ja, deswegen verteidigen. А если в Днепропетровске, может быть, даже больше. И Днепр, да, noch größere Opfer können sein, wenn Потому что там еще не, там очень много жилмассива на самом Днепре. Ты жил в Днепре раньше, поэтому. Да, я жил, я там вырос. Ist groß geworden in Dnieper und sagt, dass es sehr viele gerade unmittelbare Dnieper wohnen. Die sind gefördert von diesen Dammsprengung zum Beispiel. Das ist potenziell Kriegsgefahr. Fragt ihn, ob er den Aufruf zum Frieden von fast allen russischen Schachspielern gestern oder am Freitag gesehen hat. Видел то, что позавчера было письмо шахматистов российских обращений к Путину? Да, видел. Да, здорово, что есть в России тоже шахматисты. Да. Большая часть из ведущих шахматистов все-таки против войны, я так понимаю. Конечно, да. Не, я все равно, как сказать, я не только надеюсь на лучшее, я верю в то, что даже среди русской армии очень много адекватных людей, и они не будут заниматься терроризмом. Glaubt, dass auch russische Armee, die haben nicht ganz verloren Menschenverstand und so, die werden nicht Zivilbevölkerung zerstören. So и мы уже сейчас видим, когда солдатам отдаются просто какие-то бесчеловеческие приказы, и не всегда они выполняют, а они иногда сдаются. Они не выполняют такие приказы. Jetzt in letzter Zeit lieber geben die russischen Soldaten auf, als die Befehle, auch irgendwelche unmenschliche Befehle auszuführen. Verweigern die Befehle. Да, поэтому Soldaten, die nicht weiter kämpfen wollen und die weglaufen, weil sie erkennen, was in der Ukraine passiert, dass das nicht einfach eine Jagd auf Nationalsozialisten ist, sondern das normale ukrainische Volk bedroht ist. Значит, как это русское войско, они поняли самое, что тут нету никаких нацистов в Украине, нормальные народы, и что они, увидев это, что они дезертировали бы. И чтобы дальше не исполнять это уже происходит. Ja, es werden diese Desertiersachen, die immer weiterkommen, die geben einfach auf. Die wollen es, die sehen die Sinnlosigkeit des Krieges. Ja. Was passiert dann mit den Soldaten? Да. И что с вояками, российскими вояками, которые сдались в плен, какое их положение? С ними хорошо обходятся, им оказывается медицинская помощь. Alles medizinische Verpflegung, alles denn gut, geht gut. Die sich bei den Ukrainern dann Им дают позвонить родителям. Wo sind die hingelaufen? Es geht Militärs? Ja, um die mitdesertierten russischen Soldaten. А где держатся пленных? Где они находятся? Эти пленные солдаты? Я не знаю. Я видел, что они находятся в каких-то таких более гуманитарных помещениях. Da gibt es irgendwelche humanitäre Räume, die werden dort aufbewahrt und gut behandelt, aber wo das ist, das wahrscheinlich auch wird nicht preisgeben. Sind die Gefangenschaft der Ukraine?
Nee, es geht um russischen Gefangenen. Ja, und die sind viele. Ja. Die sind irgendwo gefangen gehalten, aber er weiß nicht wo. Aber die ukrainische Gefangene interessiert dich auch, oder? Ja, die auch. Ja. И как украинские пленные есть тоже, как их судьба. Украинские пленные есть, но среди военных их намного меньше, потому что ни один город еще не сдался. То есть в окружении сидят, но еще никто не сдался. Die Kriegsgefangene sind ganz kleine Anzahl, weil keine Garnisons irgendwo, keine Truppen sind aufgegeben aus der ukrainischen. Deswegen, ich habe keinen Gefangenen. Почему к русскому солдату относятся хорошо? Это часть информационной войны. Мы хотим показать, что вот эта война, она неправильная. То есть эта война, ну как бы это информационно. Мы хотим показать, что солдаты здесь, к ним хорошо относятся. Es geht auch um Informationskrieg und Ukrainer zeigen, dass die gut behandeln, die Gefangenen. Und die können mit Eltern telefonieren nach Russischer Föderation und sagen, dass es denen gut geht und dass die unmenschlich beschießen ukrainische Städte. Und es gibt keinen Kampf gegen so irgendwelche Narzissten oder sowas. Es ist ideologisch das Zeigen durch diese Handlung. Ja, sehr gut. Да, поэтому в русской армии есть примерно, ну я думаю, примерно 20%, которые фанатики. Da könnte vielleicht 20% Fanatiker in russischen Truppen sein. Die glauben. Но больше, Ja, an Putin glauben, ja. Да, но больше половины, они нормальные люди, и когда они видят, что это не так, они по-другому. Wenn die mehr als Hälfte bei der Einmarsch in die Ukraine, wenn die sehen, dass alles Lüge war über diese Narzissten, Putins Vorwand und das alles, die lieber aufgeben, als da irgendwelche tierische Sachen. Поэтому, как сказать, я надеюсь на то, что даже призывники, которые будут с России ехать сейчас, они не хотят воевать, и они будут плохо воевать и сдаваться, и все. Igor glaubt, dass Putin mobilisiert jetzt neue Reserven. Das werden ja einfach irgendwelche ahnungslose Jungs. Ja. Die werden eher aufgeben, als die da große Kämpfe stattfinden werden. Das ist doof. Да, мы всех накормим. Пусть не переживают, мы всех накормим. Приезжайте, сдавайтесь, мы всех накормим. Ja, хороший призыв. Alle sollen kommen und hier aufgeben. Das Essen wird für alle gesorgt und Verpflegung. Weil hat gespielt wahrscheinlich, weil Russische Föderation Wirtschaft im Arsch ist. Deswegen. Ach so. Ich denke, das ist die Idee von Igor. Okay. Да, поскольку Россия вот это самое все внутренняя экономика все разваливается, поэтому твой призыв может быть услышат эти призывники, что хорошо кормят Украине. Ну вот сейчас еще 2 недели будут самые жаркие. Это и следующее. Behauptete, die nächste Woche und übernächste Woche werden sehr heiß sein. Да. Die werden weiter angreifen. Так что будет хорошо. Я думаю, прорвемся. Все будет хорошо. Да, мы за вас. Держитесь, дорогие. Держитесь. Хорошо, я рад был всех видеть, но мне надо уже... Ja, ich würde noch gerne wissen, wie sein Kontakt zu russischen Schachspielern ist. Последний вопрос. Штефан хочет узнать, есть ли у тебя контакты непосредственно с российскими шахматистами, с кем-нибудь? Нет, я с российскими шахматистами сейчас... Мне просто некогда. У меня был контакт с несколькими моими друзьями из России. Früher hatte er mit einigen Freunden Kontakte. И они были готовы оказать мне любую помощь, если мне нужна помощь. Und seine Freunde aus Russischer Föderation sogar waren bereit, ihm jede Hilfe aufgeben, Igor. Да, но я не могу говорить, кто это. Ja, wird nie preisgeben, wer sind die Personen. Ja, alles klar, конечно. Так что вот так. Да, есть нормальные люди Российской Федерации. Я, значит, сам латыш. Вот у нас русских очень много в Риге. У нас было, всякие сказки рассказывали, что плохо русским относится, это вранье. Русские в Прибалтике хорошо живут.
И я думаю, что попытки поссорить нас тоже и создать очаг напряжения в Прибалтике, что не получится. И поэтому я думаю, что даже наши русские поддерживают украинцев. Вот, Да. что в Риге, вот, и в частности, кого я знаю. Штефан, Зигурд, Кристоф, Габриэл. 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 Мне надо уходить уже, поэтому я рад. Да. Danke. Спасибо, что ты Bis нам bald. посвятил свое внимание и информировал. И тебе, значит, удачи в борьбе вот украинского народа. Мы за вас. Да. Спасибо. Держись, Еще поиграем в держись. шахматы. Все будет хорошо. Да, wir werden noch Schach spielen. Es wird alles Ja, wir gut. werden an ihn denken. Да, Да. мы о Пока. тебе думаем, мы о тебе думаем и посылаем наш тебе импульс такой позитивный, что ты выдержал, и все выдержали, Да. киевляне и украинцы. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Good luck. Good luck. Всё, счастливо. Всё.